Ja sam pravi Lovranac, ja ne kupa na moru, samo na šanku. Evo, Hans dolazi, znači ovo mu je već 60. godina tu. Ja se sjećam, ja nisam još bila živa kad je on počeo dolaziti sa svojom familijom, ali sjećam se njegove mame i njega. Mamu su uvijek zvali Šveđanka, uvijek se znalo da Šveđanka dolazi. I to je bilo vrijeme, baš je Hans rekao, kada su svi gosti bili kao dio familije. Ovdje se radio doručak, ručak i večera i onda su se svi družili međusobno i tako, bilo je baš nekako domaće. Danas se to malo promijenilo. Iako imamo mi i dalje, sa Hansom smo dobri, imamo još neke goste, ali sada to nebitno, ali ostali smo nekako povezani i uvijek se veselimo kada dođe i radili smo, evo baš uvijek radimo roštilj, družimo se, popijemo nešto na terasi i baš je lijep je jedan osjećaj imati tako goste koji dugo godina dolaze, vidjeti da su oni zadovoljni ovdje, jer sigurno jesu pošto toliko dolaze i da se osjećaju kao doma. To mi je nekako najbitnije, da se gost ovdje osjeća kao doma i da mu je lijepo i da se vrati kući sa nekakvim lijepim uspomenama. I mislim da smo to sa Hansom svakako ostvarili u ovih 60 godina. Well, it started in 1965, really. My eldest sister came back from the Mediterranean. She was in Nice, and she went home, and had a suntan. And my parents looked at her and said, "What happened to you, kid?" She said, "When you go to the Mediterranean, see, you will get a suntan." And then we were looking in the newspaper, around, and said, "Okay, Yugoslavia will be good." Mm-hmm. Then my father, he was leaving his car to the repair shop to make a service. Mm-hmm. And in that garage, there were they asked him, what are you going to do? Well, I'm going to Yugoslavia, he said, with my family. Okay, then one man said, you have to go to Lovran. And then, okay, said father. He went home to my mother, and they wrote a letter in German to the tourist office here. And 14 days later, or something like that, we got a letter back. And there was a photo of Dragan and Milojka standing up on the balcony. Mm-hmm. And they accepted our reservation. So there we started. And then after that was we met a lot of people here, a lot of locals and a lot of tourists, which are also in those days coming back. And just fell in love. And I met a lot of younger people in my age, but I was only talking Swedish. Mm-hmm. And so I had to learn German very fast, because in those days, most of the people here talked German. Mm-hmm. And now, 60 years later, many of these people might learn from the beginning are now dead. They passed away. But I got some people left here, which I knew this from the very beginning. So that was the story, and how not to fall in love with Lovran, that's impossible. My parents came here, well, I don't know, many years, because my father couldn't drive a car anymore, and then then he passed away. My mother came down here. But, we knew each other since a long time. And there was, is the picture here. And yeah, we are a family. We knew each other. I'm like at home and so on. So it's good for me. I tried before the war, a bit before the war. I tried to start to learn. But then my friend said, "Hey, Hans, you don't need to learn Croatian. You can talk German or English." So because of that, I didn't learn so much. But then during the war, there were less tourists, and people here forgot their German and English, so I had to learn some. They say I speak domaći, Lovranski dialect. Right now I cannot find the words like that, but I knew the words, Lubav, and so on. Brass orchestra here from Sweden was playing on the marketplace in front of the church, or Santa Maria, to be correct. And then
I was out walking here with my friend Dario, with his dog Pipo. And then I said to Dario, hey, I have to go to the marketplace to look. And he didn't like to go to the marketplace with the dog. And then I heard a man talking Swedish, and it was moving a vasa with the flowers. I don't know the name in English. And then I asked him, would you like to have some help? Yes. Okay, then I helped him, and then I was passing to the table. And then his wife was sitting there and said, you like to have a glass of wine? Well, a small bit, a small piece of wine. And then by the table also was a woman sitting there with her 2 children. And we started to talk, and that was the beginning of the story. And also this man I helped to move this vasa. He was a Swedish ambassador in Croatia in those days. Nalazimo se evo u vili Stanger. Drago mi je danas da smo posjetili obitelj Stanger koja nas je pozvala ovdje prilikom 60. godišnjice dolaska obitelji Breismar, odnosno konkretno gospodina Hansa Breismara iz Švedske. Jako me veseli ovo, jako me veseli kada nas naši privatni iznajmljivači informiraju o gostima koji dolaze eto tako 50-60 godina. Mislim da je ovo po prvi puta da smo dobili informaciju za 60 godina. Jako je to lijepa priča i drago mi da vjeruju i u obitelj gdje dolaze, koja je dugogodišnji predstavnik lovranskog turizma. Cijela obitelj, dakle razgranati su na sve strane, ali isto tako da vjeruju u Lovran. Evo, kroz priču sa obitelji smo zaista čuli lijepe stvari o Lovranu. Lijepo vidjeti da neko je lijepo govori o našem malom mjestu gdje se zaista svi trudimo da bude dobro svima. Lijepa je to priča ne samo s turističke strane, nego gospodin koji je dolazio ovdje, tu je upoznao svoj suprug, isto tako i Švedske, tako da su se nekako karte posložile i meni je evo drago da smo danas ovdje. Uručili smo im eto jedan mali znak pažnje, da imaju i doma, da mogu gledati dijelić Lovrana, osim lijepo buketa koje je gospođa naravno dobila. Gospodinu smo uručili manšete, srebrne manšete na mustačona, ovaj jedan naš predivni spomenik koji je jedan od simbola Lovrana i to je simbol i vjere i postojanosti i ljubavi prema našem gradu. Sama ta priča, taj privatni smještaj u Lovranu, dakle mi u Lovranu imamo 80% privatnog smještaja, veliki je dio naše turističke priče o kojoj moramo voditi brige. Znamo eto sa svih strana dolaze nekakve i vijesti i nameti, teško je danas u ovo uređenom nekakvom sustavu turističku opstati, ali svjedoci smo da opstaju oni najkvalitetniji i evo sudeći po obitelji Stanger ovdje, koja već 60 godina, pa ima ih oni koji dolaze 40 i 50 godina, znači da se itekako može i to ne samo onako brojčano, odnosno kvantitativno, već i kvalitativno odrađivati taj dio sezone. Mi u Lovranu, pa kao i svuda, naravno nećemo sada reći premašili smo brojke od lani, ali ćemo reći da moramo biti zadovoljni s obzirom na situaciju u cijelom svijetu, da imamo taj turizam koji nas eto hrani većinu godine. Moramo biti sretni da imamo ljude koji rade kvalitetno u turizmu i koji isporučuju te usluge u turizmu kvalitetno. I ja sam zaista sigurna da će se kao i sve ove godine, turizam je fenomen. Dakle, to je nešto na što utječe, grana na koju utječu svi svjetski fenomeni. Preživjeli smo ratove, preživjeli smo koronu. Ja sam sigurna da ćemo preživjeti ovu inflaciju, ali samo zajedničkim snagama svih dionika unutar destinacije možemo nešto postići. Ovim putem evo pozivam iznajmljivače svakako da nam se jave ukoliko imaju ovakve slične priče, mi ćemo ih rado popratiti jer uvijek je dobro čuti svjedočanstva ljudi koji su dolazili ovdje pred 40, 50, 60 godina, dakle onda kada ni mi sami nismo bili živi, da čujemo kako je bilo, što se promijenilo, da li su oni zadovoljni. Sudeći po ovoj obitelji koji dolazi evo 60 godina, mislim da ipak nešto dobro radimo u cijeloj priči.